ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲା ଚିତ୍ରକୋଣ୍ଡା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର କୁମାରପୁଟ ଏବଂ ପାତ୍ରପୁଟ ମୈତ୍ର ମିଳନର ଆଜି ହେଉଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କିପରି ଭାବରେ ସମସ୍ତେ ଏଠାରେ ନୃତ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରୁଛନ୍ତି। ଢେମ୍ସା ନୃତ୍ୟ। ଆମର ଭାଇମାନେ ଢେମ୍ସା କରି କରି ଥକି ଯାଇଛନ୍ତି। ଏଇଠି ପବନ ଖାଉଛନ୍ତି। ଦେଖ ଟିକେ ସେଇ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଦେଖ। ଆଉ ସେଇ ଭିତରେ ଜଣେ ତ ଯୋଉ ଟାଇପ୍ର ଲାଜ ହେଉଛି ଆଉ କୁହନା। ଓହ ମାଇ ଗଡ୍, କି ଲାଜ। ଏ ହେଉଛି 32ତମ ମୈତ୍ର ମିଳନ ଯାହା ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଅଳ୍ପ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଦୁଇ ଗ୍ରାମ ମଧ୍ୟରେ ବାର୍ତ୍ତାଳାପ ହେବ। କିପରି ଭାବରେ ଆମେ ଆଗକୁ ଏହି ମୈତ୍ର ମିଳନ ବଜାଇ ରଖିବା ସେ ସମ୍ବନ୍ଧରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ମିଟିଂଟି ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ କରିଥାନ୍ତି ଏହି ଗ୍ରାମରେ। ଏବଂ କୁମାରପୁଟ ଗ୍ରାମର ଲୋକେ 2 ବର୍ଷରେ ଥରେ ପାତ୍ରପୁଟ ନାମକ ଗ୍ରାମକୁ ଆସିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଖାଲି ହାତରେ ଆସିନଥାନ୍ତି। ନିଜ ସାଙ୍ଗରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରୁ ମୁଠାଏ ଲିଆ ଆଦାୟ କରିକି ବଡ଼ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ଲିଆ ସମୂହ ଆଣିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଜାତି ଧର୍ମ ବର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ବିଶେଷରେ ସମସ୍ତେ ଏକତ୍ରିତ କରିଥାନ୍ତି ସେହି ଲିଆକୁ ଏବଂ ମିଳିମିଶି ସମସ୍ତେ ଖାଇଥାନ୍ତି ଏହି ସ୍ଥାନରେ। ଅଳ୍ପ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ସେ ଜିନିଷ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖେଇବି। ରାତ୍ରି ସମୟରେ ଏଠାକାର ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିଜ ନିଜ ମଧ୍ୟରୁ କିଛି ଟଙ୍କା ଆଦାୟ କରିକି ଗୋଟେ ନାଟକର ଆୟୋଜନ ବି କରିଥାନ୍ତି। ସେ ଦୃଶ୍ୟ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି। ବହୁତ ଆଡ଼ମ୍ବରରେ ଏହି ମୈତ୍ର ମିଳନ କରିଥାନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ 2 ବର୍ଷରେ ଥରେ ପାତ୍ରପୁଟ ଗ୍ରାମର ବାସିନ୍ଦା କୁମାରପୁଟ ନାମକ ଗ୍ରାମକୁ ଯାଇଥାନ୍ତି ଏବଂ କୁମାରପୁଟ ନାମକ ଗ୍ରାମର ଲୋକେ ପାତ୍ରପୁଟ ନାମକ ଗ୍ରାମକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ 2 ବର୍ଷରେ ଥରେ ଆସିଥାନ୍ତି।
ଭାଇମାନେ ଢେମସା କରି କରି ଥକି ଯାଇଛନ୍ତି, ଏଇଠି ପବନ ଖାଉଛନ୍ତି। ଦେଖ ଦେଖ ଟିକେ ସେଇ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଦେଖ। ଆଉ ସେଇ ଭିତରେ ଜଣେ ତ ଯୋଉ ଟାଇପର ଲାଜ ହଉଛି ଆଉ କୁହନା। ଓହ ମାଇ ଗଡ୍, କି ଲାଜ। ଆପଣଙ୍କୁ ଯୋଉ ଲିଆ କଥା ମୁଁ ଅଳ୍ପ ସମୟ ଆଗରୁ କହୁଥିଲି, ଇଏ ହେଉଛି ସେଇ ଲିଆ। କୁମାରପୁଟ ବାସିନ୍ଦା ଗ୍ରାମବାସୀ ନିଜ ନିଜ ଘରୁ ମୁଠାଏ ଲିଆ, ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରୁ ମୁଠାଏ ଲିଆ କାଢ଼ିଥାନ୍ତି ଏବଂ ସେଇ ଲିଆ ସମୂହକୁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ସ୍ଥାନରେ ଏକାଠି କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଏକାଠି କରିକି ସେ ଲିଆକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ନେଉଛନ୍ତି ସେଇ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଦୁଇଟି ଗ୍ରାମ ବସିକି ଆଲୋଚନା କରିବେ ଏ ମୈତ୍ର ମିଳନ ସମ୍ବନ୍ଧରେ। ସେଇ ସ୍ଥାନରେ ଲିଆକୁ ନେଉଛନ୍ତି। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସେ ଲିଆକୁ କିପରି ଭାବରେ ନେଉଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପୂଜା ଚାଲିଛି। ଦୁଇଟି ଗ୍ରାମ ମୈତ୍ର ମିଳନ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ପୂର୍ବରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୂଜା କରାଯାଉଛି। ପୂଜା କରି ସାରିବା ପରେ ଦୁଇଟି ଗ୍ରାମ ବସିକି ନିଜ ନିଜ ମଧ୍ୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବେ କିପରି ଭାବରେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆକୁ ବଜାୟ ରଖିବା ତା ସମ୍ବନ୍ଧରେ କଥା ହେବେ।
এই ସ୍ଥାନରେ ଦୁଇ ଗ୍ରାମ ମଧ୍ୟରେ ମୈତ୍ର ମିଳନ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆଉ ଅଳ୍ପ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଆଲୋଚନା କରାଯିବ। ଛାତ୍ରପୁତ୍ର ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଦର୍ଶକ ସମୟ ଆଜ୍ଞାକୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ସେ ଆସି ରହିଛି ମନ ନାୟକ ଆଜ୍ଞାକୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ସେ ଆସି ମନ ନାୟକ ଆଜ୍ଞା ଦୟାକରି ମଞ୍ଚକୁ ଆସନ୍ତୁ। ଆପଣ भी रामप्रसाद जी की पात्रपुर शिक्षक भगवान नायक बाबू अनुरोध करा जाउछि आपण मंच को आसन कुमार पुत्र जे नाट्यगुरु महोदय अचार्य तांको स्त्री कला भूमिया को अनुरोध कर पते पते हम से नाटकरू नाटसिकाला नाही की हमरो नाटकरू नाटसिकाई करी हमरो कुमारपुर नाटानी करी आका हमरो पात्रपुर और कुमारपुर आरी मैत्र मिलन जानलु आ जति बोले हम से संतन लागु हम किछि जन नबेला हरि पते आका हम जानि करी पते हम कुमारपुर आरी पात्रपुर बोली समाज बोली पते आरी नाटानी करी आरी मैत्र मिलन करू माँ भौणी मन भाई बंधु मन मो समस्त को नमस्कार मत भूल कहले आपण मान क्षमा करे बाबू देख आमर नाट नाई कि जमती आमर नर्सिंग नाई बोली बाबू से आसिक केमती तार संगे कथबार्ता होइला से गोटे गाँव में नापी गोटे 1000 टका गोटे जाइला से मते नापी बोलिकिना चिड़ीला आमर कुमारपुर नर्सिंग नाई बाबू मत बोली नाई दुकान गोटे रहा एबे 33 वर्ष होइलानी हमर समाजवादी करी हमर नाना मन बाबा मन कहते लागी बेसी वर्ष होइलानी हमर आतुरुनी मास स्कूलत बोली कहला सेंती करी हमर कुमारपुर ग्राम देवी महापुर द्वार पात्रपुर ग्राम देवी के द्वार ग्राम देवी एंती हमर कामर पाइ बोली कि नामे एबे हमें सुख शांति नहीं करी आछू हम लोला वाला मन सुने सुख शांति रे आइलोनी सुख शांति रे गालोनी माँ भौणी मन ध्यान देकर सुनो ये समाज का केबके एंती ना कि हमर केबे मिसा एबार से बाटा नई बार आथे केंती हमर दौड़ी केबे मिसा नखिलवार आथे केंती हमर बाबू केंती आतो केंती हमें सम्मान संगे रहबार आथे अल्लाह कोन बारे रे सबके वर्तमान बड़ मां बन के जय पादर बड़ मां बन के सब जय मां बाबा सब नमस्कार मैं तो साल लोग बड़ा कला छ मैं तो काका नहीं जानने एबे हमर नाइक बाबा नाइक नाना बड़ा पहिला सेकाता दारी करे हम सब पिला टके दारी करे सानोनी पड़ जाको सिना पड़ जाओ बड़े कर देले बिना जुआर पे करे बाबा खड़ा लेला की खाइडे की पते खाती खाता वार्ता ही करो और बाड़े कर जदी खाइ बुल बड़ खाली ना समाज बड़ खाली खाली बसला आदि बड़ तार सुनी सके खाता वार्ता ही करे जब बोले सोने मत दे करी खाता वार्ता करे चार डांडे पुलिस चोरी करे हमर गाम में कमी आतिर तमर गाम में आइतरे हो आ जकी बोले मावा मन के सब काटा करे कोन ती कोइ ना पारले नि आदि बाबू मन मका मत जेडा माइक तदरे लाइव मीटिंग के काटा कोइ ना पारी एतनु धन्यवाद संगत बाबू पात्रपुर आरे कुमारपुर पात्रपुर आज दल की उठुची ये दल की उठा कारण कईटा है समस्त कोणी कोणी बहनी मन के कोणी कोणी माँ मन के कोणी कोणी परिवेशन मन के आज ये स्वागत जनाऊँ तेणुक मोर कुमारपुर ग्राम देवी आरे पात्रपुर ग्राम देवी आरे कुमारपुर रमण देमा आम बलराज पतिराज ये शाखा सुधरी
আমার ପିଲାଟୋକି ଆମର ଲଲବାଲା ଭାଇ ବନ୍ଧୁମାନେ ଏ ମିଳିତ ଭାବରେ ସଂଗାତ ମୈତ୍ର ମିଳନ ଉପଲକ୍ଷେ ଏ ପରିବେଶ କରିବାକୁ ଆଗକୁ ଯାଉଛୁ। ତେଣୁକରି ଶହୀଦ ପର୍ବ ପାଳନ କରି আমার সারাসারি পরব ঘটে আমার সংগাত মৈত্রকে আজি ডাকরা পড়লা আছে। এই সংগাত মৈত্র মিলনকে এসুর জীবনকে ফরক ন রহবে তেবে এতি লোকর জীবন আজি বড় মঙ্গলরে সৃষ্টি করুছু। তেণুকরি মোর সংগাত মৈত্র ভাই বাবা মা আজি ভাই ভৌণীকে সমস্তଙ୍କର ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳ କରୁଛୁ। ତେଣୁକରି ମୋ কুমারপুর যেতে ভদ্রমন্ডলী আইলা চোখ আর শিকত যুবতী শিকত ভাইমন শিকত বাবামন আইনজীবী বুদ্ধিজীবী ভাইমন আইলা চোখ এমতি আমার আদিবাসী আদি অঞ্চলে জন্মগ্রহণ করি আজি এ গাঁরে বাসগ্রহী রয়েছু। সেমতি আজি কুমারপুর পাতরপুর আজি সারাদিন পাহি আমার ছোট ভৌণী মনকে ছোট ভাই মনকে বড় বড় বুদ্ধিজীবী আইনজীবী বাবা মা মনকে আজি বুঝাই রুকি করে কହୁଛୁ আমার পিঢ়ি তো অল্প দিন হইলানি আর তোমার পিঢ়িকে আইলানি। এ পিঢ়ির ব্যবহার কিভଳି ভাବରେ ଆମେ ଆଗକୁ ନେବା କୁମାରପୁଟ আর ପାତରପୁଟ ଭାଇ ବନ୍ଧୁ ମନକେ ମୋର ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛୁ। ସବୁଦିନ ପାଇଁ আমার পরিবেশকে রক্ষা করি আমার বাবা মার মর্যাদাকে সে কার্যকে সফল করে আইবা। তেণুকরি বহুত ভাই মন আজি আইনজীবী বুদ্ধিজীবী ভাই মন মন আইলা চোখ আমার পাত্রপুরর আমার শিক্ষক এডসারে মধ্য ଆମ ଜାଗାରେ ଆମ ଗଣନାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଆଇନଜୀବୀ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ଆମର ଦୁଃଖ ସୁଖ ବଜାୟ ରଖିବେ। ତେଣୁକରି ସାରାଦିନ ପାଇଁ କୁମାରପୁର ପାତରପୁର ସାରାଦିନ ପାଇଁ ଏ ଗୁଣ ଗାଉଛୁ। ଏ ଦିନର ପରିବେଶ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଶାନ୍ତ ମେଳ আমার ধামল দেই মাকে শহে মিলে জোয়ার করুনি আর বলরাজ পতরাজকে শহে দিনে জোয়ার করুনি। এমনি করে আমার সুখে দুঃখে ভগবান সারাদিন পাই এই যে দুর্গ সূর্য চন্দ্র রহিবা পদে এই সূর্য আর চন্দ্র আচত তাঙ্কর মঙ্গଳରେ আমার পরিবেশ আগুক রক্ষি করে আছো। তেবে আমার মা ভৌণীମାନଙ୍କର পরিবেশ কিভাবে ভাবে আজকে 34 বর্ষ আজ সংঘাত মৈত্র মিলন উপলক্ষে এ জিনিস করে আইলছু। আর কাতারে মধ্যে আজ ভুল ফুটকার হয়ে নাই এটা পাই মোর মাটি মাকে জোয়ার কুমারপুটর মাটি মাকে জোয়ার এটা পাই বহুত বহুত ধন্যবাদ করি মোর বক্তব্য শেষ করছি। এদিমাই কার্যরে সফল করন্তু। তেণুকরি আমার সুখ দুঃখ প্রোগ্রামরে পরিবেশকু আগকু তাঙ্কর গায়ে দুঃখ পড়লে কি আমার গায়ে দুঃখ পড়লে সেগুলি আশা যায় করি ছোটরু বড় হয়ে করি পরিবেশকু রক্ষু করি মুই এতি কই মোর বক্তব্য শেষ করছি। সমস্ত মোর জোয়ার। এই সংঘাত মৈত্র মা ଜାଣନ୍ତି ଆଉ ପୂର୍ବପୁରୁଷର ଯେଉଁ ଅକ୍ଷରରେ ଯାହା ଲେଖାଯାଇଛି ବା ଛପାଯାଇଛି ସେଟା କେବେ ମଧ୍ୟ ଚିରାଚିରି ନ କରି ପୁନର୍ବାର ସେଟା ଗୋଟେ ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାର ଭଳିଆ ସବୁବେଳେ ବ୍ୟବହାର କର ବୋଲି ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଯଦି ମୁଁ ମୋ ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ତୁମଠାରୁ ତୁମ ପାଖକୁ ଆସି ନପାରିଲେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କର କଥା ମୋ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ତୁମମାନଙ୍କର ସୁଖ ଦୁଃଖ ମୋ ପାଖରେ ଜଣାଉଥିବ ମୋ ଜୀବିତ ଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୋଲି ସେ ଦୁଃଖରେ ଲେଖିଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ଏକ ସ୍ୱରରେ ମୋହନ ପରିଡ଼ା ଆମର ସବୁ କାମ କରିଥିବାରୁ ମୋହନ ପରିଡ଼ାକୁ ଆମେ ଗୋଟେ ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ହୁଳହୁଳି ଦେବା ଏବଂ କରତାଳି ଦେବା। ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋ ତରଫରୁ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଏବଂ ଶୁଭକାମନା। ଏମିତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଚାଲୁ ଯେହେତୁ ମୁଁ ସେ କୁମାରପୁର ବାସୀ
ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଛୋଟବେଳଠୁ ଦେଖୁଛି ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଏ ଦୁଇ ଗୋଟି ଗ୍ରାମର ପାତ୍ରପୁର ଆଉ କୁମାରପୁର ଏ ଯେଉଁ ମିଳନ ବେଟଘାଟ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ତାଙ୍କର ପରିଚାଳନା ଚାଲିଛି ଏବଂ କେବେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ମନମାଳିନ୍ୟ ମହିଳାମାନେ କିପରି ବିଡ଼ି ଜଳାଇ ଦେଉଛନ୍ତି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଏ ଏବର ନାହିଁ ପୂର୍ବ ପରମ୍ପରା ପୂର୍ବ ପୁରୁଷ ମାନେ ଏଇ ଜିନିଷ ମାନି ମାନି ଆସିଛନ୍ତି, ସେ ଜିନିଷ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଲିଆ ବଣ୍ଟନ ହେବ। ଯେଉଁ ଲିଆ କହୁଥିଲି, ଏଠି ଜାତି ଧର୍ମ ବର୍ଣ୍ଣ କିଛି ଦେଖାଯାଏନି। ସମସ୍ତଙ୍କର ମୁଠାଏ ମୁଠାଏ ଲିଆ କଢ଼ାଯାଇଥାଏ କୁମାରପୁର ଗ୍ରାମର ବାସିନ୍ଦାଙ୍କଠୁ ଏବଂ ଆଣିକି ଏକତ୍ରିତ କରିଥାନ୍ତି ଗୋଟେ ବଡ଼ ସ୍ଥାନରେ ଏବଂ ଏହି ସ୍ଥାନରେ ଦୁଇଟା ଗ୍ରାମ ମିଳିମିଶି ଖାଇଥାନ୍ତି। ଏଇଠି କୌଣସି ଜାତି ଧର୍ମ ବର୍ଣ୍ଣ ଦେଖାଯାଇନଥାଏ।